हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल। ये देखिए, हम दोनों वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू है। आप लोगों को भी अच्छा लगा ना? मैं आप लोगों के लिए ही शर्ट ले ली थी। तो हम आज कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको लोकेशन में पहुँच के ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये तमिलनाडु के रोड है, बहुत सुंदर। हम कर्नाटका से तमिलनाडु जा रहे हैं हमारे लोकेशन पर। हम लोकेशन के आसपास हैं। चलिए, ये देखिए कितना सारा कॉलीफ्लावर। बहुत खेती हो रही है। वाह, सुंदर फ्लावर है। वाह, और इधर से हमारा सफर शुरू ऊपर के लिए, हिल के ऊपर। चलिए सफर शुरू करते हैं। So here we started our journey. We have reached the hill station and we are trying to go up with the stairs. I think the stairs are limited, at least 200 or 300 stairs will be there. And we will be walking to the stair to one of the Shiv temple. So this is one of the temples, Shiv temple in Tamil Nadu. It's near to Hosur Road, very near to Electronic City from around 40 kilometers. बेबी कैसे लग रहा है? Nice view. It's a very good nature. And I love the nature coming out of the pollution from the city. It's a very wonderful place where we can breathe properly. I feel so good. It's kind of a trekking experience too. It's good. हम लोकेशन पे पहुंच गए। ये है शिव जी के टेम्पल और देखिए व्यू। वाओ, क्या व्यू है। ये ऊपर से नीचे का व्यू, सो स्वीट। वाओ, और ये देखिए माय बेबी। चलिए मैं भी दर्शन करके आती हूँ। अभी हम रिटर्न कर रहे हैं हिल से।
देखते हैं पास कुछ लेक है, वहाँ चलते हैं। चलो आम लाते। मेरी बेबी मेरे लिए मैंगो लेने गए। वाह, आई थिंक इन लोग का कुछ पूजा चल रहा है। यहाँ पर कुछ हाँ, चलो सीधे एक मंदिर है और ये है वो लेक। अच्छा है। ये हम नारियल का पानी पियेंगे। ये देखिए कितना फ्रेश है। ये हमारे बैक साइड पे लेक, और अभी हम लेक देख चुके हैं, अब रिटर्न करेंगे। All the visits are completed. We will return now. अगर आप लोग बेंगलोर आ रहे हैं तो श्योर इस लोकेशन पे आइए, बहुत अच्छा लोकेशन है। ये नियर इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हुसूर रोड के Can you आगे show है। some coconut, pure coconut on the tree? ओके, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।